الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یوم الجمعہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس مبارک دن کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس مبارک دن کے صدقے اور طفیل اللہ رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو، اور جو لاچار بیمار ہے، اللہ رب العالمین تمام کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے بہت سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، اور ان میں سے اولو العزم جو کہ ہوخ پوسیسی پہ ہیں، ان میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں جہاں سب کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہیں پر ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش بابل کے قریب، اور وہیں پر آپ پلے بڑے ہوئے، اور پھر آگے زندگی میں آپ وہاں سے نکلے اور پھر مصر کی طرف، اور مصر سے ہوتے ہوئے پھر آپ حرم جہاں پر مکہ مکرمہ ہیں وہاں پر پہنچے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ دوست تو بہرحال دوست ہے، لیکن گہرا دوست اور ہی دوستی ہوتی ہے اس سے۔ آپ کے بہت سے دوست ہوں گے، لیکن کچھ ایسے دوست ہیں جس سے آپ کی دوستی بڑی گہری ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، جس کے ساتھ آپ کی دوستی مضبوط ہے۔ تو اس کو اگر تکلیف ہوگی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی تو آپ کو بھی پریشانی ہوگی۔ کچھ دوست تو ایسے بھی ہیں کہ بھائی چلو خیر چھوڑ دو ان کو، اگر ان کو تکلیف ہے تو چھوڑ دو، مجھے تو تکلیف نہیں ہے۔ لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف میں ہیں تو آپ بھی تکلیف میں ہو جاتے ہیں،
وہ اگر پریشان ہے تو آپ کے گھر میں مصیبت. تو یہ دوستی اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے اللہ رب العالمین ابراہیم کو اپنا گہرا بہت ہی کلوز دوستی ہے اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ دوستی کیسی دوستی ہے, کہاں تک کی دوستی ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود, نار کہتے ہیں آگ کو, نار کہتے ہیں آگ کو, اور نمرود کہتے ہیں وہی بندہ جو مطلب خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا. اب دیکھیے ایسا دور, ایسا زمانہ انسان کو پرکھنے کے لیے اس کو کئی مواقع سے گزرنا پڑتا ہے. Om iemand te observeren en te toetsen, dient men hem op proef te stellen. کہ بھائی hij zegt dat hij mijn vriend is, laten we even kijken hoe sterk zijn vriendschap met mij is. خالی پیسہ کے بات نہ کریے, باقی سب کچھ کی بات کرو, کھانا بولو کھانا بھی دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ ہے سیدنا ابراہیم, اور سے پاک کون ہے؟ اچھا, کافر جو ہے بڑا سوٹ بوٹ سب کچھ پہن کر آیا, بالکل نہا دھو کر آیا, اور یہ میلا کچیلا مسلمان, میلا کچیلا, کپڑے گندے, سب کچھ گندے. کون پاک؟ مسلمان. کس لحاظ سے پاک؟ ایمان کے لحاظ سے. صحیح بات ہے, ایمان کے لحاظ سے پاک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے آیا ہوں, پاک صلبوں سے میں منتقل ہوتے ہوئے آیا ہوں. لہذا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا جو والد ہے اس کو آزر بتانا غلط ہے. کیوں؟ آزر کون تھا؟ اس کا چچا تھا. آزر was the oom van حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اور وہ بت پرست تھا. وہ بت پرست کا وہ تو اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا, وہ تراشتا تھا. Hij ging, wie Azer, de oom van Ibrahim Khalilullah alayhi salam, hij ging beelden maken, goden maken. Die later werd verkocht. مطلب بھائیو دیکھو کیسا کاروبار ہے, خدا خود بناؤ اور بیچو بھی خدا کو. واہ, یہاں تو سنا ہے کہ بھائی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں کھڑے کھڑے بازار میں. آپ پاکستان میں چلے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو بیچ دیں گے. حاجی صاحب صحیح ہے نا, اور بھی دنیا میں بہت جگہ ہے جہاں پر کرتے ہیں. Maar dat je goden met je handen maakt en ook verkocht, ook verkoopt, اس کو بیچتے بھی ہیں. تو یہ کس کا کام تھا؟ آزر کا. En آزر چونکہ omdat hij een بت پرست was, بتوں کی پوجا کرتا تھا, حضرت ابراہیم کو گھسیٹ کر لے گیا کہ چلو یہاں پر جھکو, اس سے مانگو, یہ خدا ہے, اور بت کھڑا ہوا ہے. تو Azer is geen vader van Hazrat Sayyidina Ibrahim. Waarom? Omdat hij napak is. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd کہ میں پاک صلبوں سے, جو middel reine صلب کیا کہیں گے اس کو, مطلب generaties جو ہے geslacht, door reine geslacht ben ik, مطلب منتقل ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور منتقل ہوا ہے حضرت ابراہیم کے پاس, وہ پاک صلب کے ذریعے سے, onrein نہیں, maar door reine صلب is het licht van Nabi sallallahu alaihi wasallam, noor van onze profeet sallallahu alaihi wasallam bij Hazrat Ibrahim gekomen, en niet door onreine wegen, maar door reine wegen. تو
اس سے پتہ چلا کہ آذر قرآن میں آتا ہے، جبکہ آذر کا جو ہے وہ عربی میں جو اس کا آیا ہے ابا، یا اس طریقے سے باپ کی طرف جو ورڈ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کا ایک معنی جو ہے وہ چچا بھی آتا ہے، باپ کے معنی میں چچا بھی آتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سبھی مؤرخین نے یہی لکھا ہے کہ آذر جو ہے وہ چچا تھا، نہ کہ باپ۔ تو پاک صلبوں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پاک صلبوں سے جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، یہیں سے بھی ہمیں بھی ملتا ہے سبق کہ بھائی سب سے پہلے کہاں شروع کرنا چاہیے۔ آپ اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ہدایت اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے گھر سے شروع کریں، اور نمبر 1 خود کو نمازی بناؤ، پھر دوسروں کو نماز پڑھنے کو کہو۔ خود روزہ رکھو، اگلوں کو پھر روزہ رکھنے کا حکم دو یا ترغیب دو۔ اسی طرح اچھا کام خود کرو، پھر دوسروں کو بلاؤ۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ شخص جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اس کو خود بھی کرنا چاہیے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی نیک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھائی کی طرف تمہارا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے، at is verantwoordelijkheid op jullie om tot het goede aan te sporen, om anderen tot het goede aan te sporen۔ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دو۔ تو اچھائی کا حکم دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بھی خود اچھائی پر ہو۔ کیوں؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مطلب اچھائی کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ، کیونکہ اچھائی ایک الگ عمل ہے اور تأمرون بالمعروف ایک الگ عمل ہے، ایک الگ ہے۔ Het is 2 verschillende zaken۔ تو جو آدمی مطلب اچھائی کی طرف نہیں جاتا ہو اور دوسری طرف اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان شریف کا روزہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے۔ کوئی اگر نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے؟ اچھا، وہ کیا وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا؟ پڑھ سکتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ روزہ نہیں رکھتا لیکن تراویح پڑھتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ کام ہیں۔ روزہ رکھنا الگ کام ہے، het vasten in de maand Ramadan is een andere ibadat، اور تراویح gebed is een andere ibadat۔ Het is niet gezamenlijk، مطلب شرط اور مشروط نہیں ہے۔ Dat diegene die gaat vasten, die moet ook tarawih lezen. En diegene die niet vast, hoeft of mag geen tarawih lezen. Dat is niet zo. Waarom? Omdat alle 2 aparte ibadat zijn. Precies zo. Amal, اچھا عمل، خود daden verrichten is iets anders. En andere opdracht geven om goeds te doen is een andere ibadat. یہ مفسرین کہتے ہیں۔ Maar wij weten dat het meer effect zal hebben als u zelf ook doet. Een persoon die niet rookt, die kan een ander zeggen dat je moet ophouden man. Niet roken, is niet goed. Maar als je zelf een kettingroker bent, ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، en dan ga je iemand zeggen dat je moet niet roken, is slecht. تو وہ کیا بولی بھائی یا تو پہلے stop کر، begin jij eerst te stoppen، begrijp je؟ Dus in principe مفسرین کے اختلاف ہے، ٹھیک ہے اپن جگہ پہ، اور ze hebben bewijs، ze hebben harde bewijzen dat dit een andere ibadat is, dit is een andere ibadat. Dus het hoeft niet samen te gaan. Maar in praktijk is het te zien dat het meer effect zal hebben اگر آپ نمازی ہے تو دوسروں کو نماز کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حرام نہیں کھاتے ہیں
اور نہیں کھاتے ہیں الحمدللہ تو دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اچھائی کرتے ہیں, مسجد کی طرف آپ آتے ہیں تو دوسروں کو بھی بلائیں. لیکن آپ خود نہیں آتے ہیں تو دوسروں کو بلائیں گے. اگرچہ ہو سکتا ہے بھائی آپ niet آتے ہیں لیکن آپ کے بولنے پر دوسرے آ جائیں. ہو سکتا ہے. Het is mogelijk dat anderen wel gaan komen als jij zegt. Dus daarom zeggen ze het is een verschil. Maar wij begrijpen het dat het meer effect zal hebben als u zelf ook dat doet en dan pas anderen aanspoort tot het goede. Het goede moet u zelf, want u bent dan voor die persoon een voorbeeld. U bent een voorbeeld. Bent u geen roker, dan bent u een voorbeeld. Bent u een moskeeganger, dan bent u een voorbeeld. En dan kan die persoon eerder dat accepteren en ermee omgaan en dat doen wat jij zegt. Begrijp je? Want u bent een voorbeeld voor die persoon. Hammurabi, bilkhusus, die mensen die kinderen hebben. Ouders zijn voorbeeld. Ouders, ma en baab. Is een voorbeeld voor kinderen. Wat ouders gaan doen, dat nemen kinderen meestal vaak over. कल एक बात में 2-3 बात में जो है वो नहीं लेते हैं और वो फिर आप जानते हैं. बहरहाल हजरत सैयदना इब्राहिम begon eerst bij huis op een tatalega. Daar is hij begonnen. Als wij Tariq lezen, dan zien wij dat Hazrat Ibrahim alayhi salam, Azar, heeft hem meegenomen naar Butkada. Naar mandir. Mandir ही बोलेंगे. मंदिर waar beelden zijn. यहाँ 2 मंदिर है, एक में बेल्दा नहीं है भाई और एक में बेल्दा है. वो भी मतलब मुशरिकीन में है. बहरहाल, maar een mandir waarin beelden waren. En toen heeft hij Azar gezegd dat dit is onze God. onze God. और आपको पता है कि जब एक ज़माना एक tijd आया तो हज़रत इब्राहीम ने सबको तोड़ फोड़ दिया. Hazrat Ibrahim heeft al die goden wat in de mandir was helemaal kapot gemaakt. Alleen 1 heeft hij heel gelaten. जो सबसे बड़ा था. De grootste heeft hij heel gelaten en die kulhari, die bijl, heeft hij op zijn rug gehangen. Op zijn rug gehangen. En toen die mensen weer terugkwamen en ze zagen dat alle beelden behalve 1 allemaal kapot zijn geslagen, kapot zijn, hebben ze aan Ibrahim gevraagd. En de Koran vermeldt dit, hè? De Koran zegt dit. Dat aan Ibrahim werd gevraagd, Ibrahim, afalta hada ilahina? Ibrahim, heb jij dit gedaan met onze goden? Dat is Sayyidina Ibrahim alayhi salam heeft gezegd, vraag aan die grote, want hij heeft die bijl. Vraag aan die grote, want op zijn schouder hangt de bijl. Hij gaat zeggen, aan hem moet je vragen. En toen zeiden ze, hoe gaat hij praten? Hij gaat niet kunnen praten. Hij praat niet. Dat Ibrahim heeft gezegd, dat diegene die niet praat, die niet jou kan helpen, die zichzelf niet kan helpen, hoe gaat hij jou helpen? जो खुद ना बात कर सके, जो बात ना करे और तुम्हारी मदद भी ना कर सके, तो उसकी पूजा कैसे? Hoe ga je zoiets kunnen aanbidden? Dus Hazrat Ibrahim alayhi salam heeft op allerlei manieren, hij heeft zelf, Azar zei, neem deze beeld en ga het verkopen. Want hij maakte beelden. Azar, oom van Ibrahim, maakte beelden. En Ibrahim heeft die beeld genomen en een touw vastgebonden aan zijn nek. Nekwa में या गोड़वा में पता नहीं कहाँ बांधा, लेकिन बहरहाल हाजी साहब, हाँ कहाँ बांधे रसिया? गटैया में, aan de nek. En hij sleurde ermee, hij heeft gewoon getrokken op de grond. उसको ले जाकर गंदा पानी में पहले नहलाया उसको. En daarmee is hij naar de markt gegaan. En hij zei, wie wil deze vieze beeld kopen? Die niks kan doen. Die zichzelf niet kan helpen. Die geen faida kan geven.
کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے. تو اس سے مطلب فائدہ نقصان, فوردیل اینڈ نادیل. دیکھ, اگر آپ بت پرستی, وہ شخص جو بت پرستی کرتا ہے نادیل ہے, اور اگر کچھ نہیں کرتے ہو تو فوردیل بھی نہیں. Op die opzicht heeft Ibrahim gezegd dat, in opzicht पे dat die boet, die kan jou niks geven. तो ibadat kar je तो nadeel है. Jouw nadeel is wel daarin als je gaat aanbidden. Maar als je niet aanbidt, en dan kan die geen voordeel geven en ook geen nadeel. Dan kijk je niet, wie wil kopen? Bij कौन किनेगा? जिसको पता चला कि ये खुदा ना नादेल देगा ना voordeel. कोई नहीं खरीदेगा. Dus Ibrahim Khalilullah heeft op allerlei wijze het volk, eigenlijk zijn volk, willen ophelderen en ogen willen laten open doen, door aan te geven dat, kijk, dit is niet God. Allah is één. En het beste tabligh wat onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, beste tabligh is dat je kalmai haq bij een Jabir en een Zalim Badshah voor die persoon gaat zeggen. De beste tabligh. Haq baat Zalim Badshah के सामने कहना. आज तो हम भाई के पास भी नहीं कह सकते, भाई के सामने भी नहीं कहते हैं, चाचा के सामने भी कुछ नहीं कहते हैं. वो गलत बात करते रहे और हम हक पर हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोलते भी नहीं है. इब्राहिम को देखो, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह घर को भी बोला, कौम को भी बोला, और यहां तक के बादशाह koning, en niet zomaar een koning. Us waqt Namrud was de enige op de wereld, op de aarde, koning. Koning van de hele wereld. Wie? Namrud. उसके सामने खड़ा हो गया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह. किस बात के लिए? हक बात के लिए. उस हक बात के लिए जालिम के सामने भी और ना हक के सामने खड़ा होना, ये सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है. और कभी नहीं पीछे हटना, बल्कि आगे बढ़ते रहना. Biharaal, Hazrat Ibrahim heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid genomen. En gezegd dat Namrud zei, ik ben ook God. Namrud zei, ik ben God. Koran में है, Ana rabbukumul a'la. Ik ben jouw grote God. मतलब कोई kleine God भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है. बहरहाल, तो हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, mijn God is degene die de leven en dood in zijn macht heeft. जिसको चाहे जिंदगी दे दे, जिसको चाहे मौत दे दे. नमरूद ने कहा कि दद्दू एक ook, मैं भी करता हूं. En hij heeft 2 personen. Eén die eigenlijk morgen, 1 dag later opgehangen zou worden, is net zo goed als dood. Heeft hij hem vrijgelaten. Ja, jitna barkat chuharha. छोड़ दे उसको. Jou. Kijk, ik heb hem leven gegeven. En een onschuldige heeft hij gedood. Het is heel kinderachtig om zo'n act te doen. Ibrahim Khalilullah, als hij wou, dan kon hij daar zijn mond snoeren. De mond van Namrud snoeren, maar hij zei kinderachtig. En we moeten op een andere wijze, moeten we hem aanpakken. Toen zei Ibrahim Khalilullah, mijn God, mijn Heer, mijn Allah, is diegene die de zon laat opkomen van oosten. En laat ondergaan naar in westen. Als jij God bent, laat het opkomen van westen. Mufassirin, pata kya likhte hai? Mufassirin, kijk, hij heeft Namrud, omdat akal nahi tha. Hij had geen hersenen. Althans, werkende hersenen. Slimme. Hij was niet slim. Als hij slim zou zijn, zou hij zeggen, oh Ibrahim, wat zeg je? Ik laat het komen van oosten. Ik laat het komen van oosten en ondergaan in de westen.
Niet jouw God, kon hij zeggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Otna door samadna gelta. En Mufassirin schrijven dat als Namrud dit gezegd zou hebben. Dat, o Ibrahim, ik ben degene die van oosten laat opkomen en in westen laat neergaan. Zeg jouw God om van westen te laten opkomen. Mufassirin schrijven dat op dat moment had Allah Rabbul Alameen engelen al klaarstaan. Dat als Namrud die claim zou doen dat hij het is die van oosten laat opkomen en in westen laat ondergaan. En Ibrahim, laat jouw Heer, jouw God van westen opkomen, dan had Allah Rabbul Alameen engelen al klaarstaan om van westen de suraj en de zon laten opkomen. Maar de gedachte van Namrud ging niet zo ver. Hij keek niet verder dan zijn neus. Uiteindelijk, wat doen eigenlijk mensen die tegen zijn? Als ze niet meer met discussie kunnen winnen, dan gaan ze op kracht, zulm, vechten. अगर किसी से आप बातचीत करते में आप नहीं जीत पाते हैं तो फिर बोलते हैं भाई ऐसे क्या बात करें, कर नुकनवा टेढ़ा है, भाई बात करो, कहते इसका तो रंग काला है, ऐसे कौन बात करिए. तो ये जातियात परसोनlijkheid पे लोग उतर आते हैं. हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से जब ना जीत पाया तो कहा कि भाई इसको आग में डालो, अपना रास्ता साफ करो, wij moeten onze weg schoonmaken. Namrud zei, ik moet mijn weg schoonmaken, gooi hem in het vuur. Ibrahim Khalilullah. अब देखिए यहाँ पर आजमाइश. Land, geboortestad verlaten. Hij heeft verschillende plekken moeten reizen. Uiteindelijk heeft hij zijn gezin ook moeten verlaten. Sarah is de eerste vrouw van Hazrat Ibrahim Khalilullah waarmee hij met haar geen kinderen had. En een tohfa wat hij had meegekregen, Hajara. Uiteindelijk zei Sarah, huw met haar, misschien dat met haar een kind kan komen. En Hazrat Ibrahim huwde met Hajara en uiteindelijk werd Hazrat Ismail geboren. Maar de liefde tussen Hajara en Ibrahim en Ismail, 3, werd te veel voor Sarah. En toen zei Sarah, o Ibrahim, ga en breng ze weg. Hajara en Ismail, ergens wadi mee, jungle met chorao. Ga ze weg, breng ze weg. Hazrat Ibrahim Khalilullah heeft Hazrat Hajara en zijn zoon Ismail weggebracht en achtergelaten waar nu Kabatullah is, Makkah Mukarrama. Daar. Dus zijn gezin ook. अब देखिए अल्लाह की आजमाइश कितना है और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कितना अल्लाह के रज़ा en om de tevreden है van Allah wat hij doet. Bihal. Mogen Allah Rabbul Alamin. Volgende week zullen we verder gaan. En mogen Allah Rabbul Alamin ons aan op het rechte pad leiden. अगले हफ्ते 11वीं कब है? 26. और मतलब एंड पे है. अभी तो बहुत दूर है. बहरहाल वैसे तो कुछ ना है. Alhamdulillah. U weet dat iedere week, woensdag, 7:30, hier onze eerwaarde Maulana Mukhtar Saqibi Sahab lezing geeft. En alhamdulillah, u heeft waarschijnlijk op Facebook gezien dat de moskee en de zaal bij deze lezing helemaal vol zijn. Alhamdulillah, voor alle jongeren. Ik nodig alle jongeren uit. Woensdag 7:30, kom. Kom een keertje kijken, maak kennis. En kijk wat Maulana vertelt. En het is heel leerzaam. Het kan ons leven veranderen. Op een positieve manier. Dus dat is iets wat heel belangrijk is. Kom en neem deel aan deze lezing. Galiban 1 घंटे का है, een uur. Dan bent u hier. En dan krijgt u heel wat kennis mee. En handvaten om het leven te verbeteren.
بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا